mauning naami isa ka container nga pinug-an nga gata. Isa ka sako nga asukar aron mga pangagyudang tanan sa katamis. Ug butangan pud natog isa ka balde nga vanilla aron malamian gyud ding templada. Syaro pag di may mga tagbaw ani sa latik. For today's video mo adto tag silingan mga kachika aron magluto tag balanghoy o kalibre sa amo. Kay nakapanglukat man daw sila karon kay naaman pud ilang tanom diha dapit sa ilang balay. Ug mao kini akong naabtan gipalisan na daan ang kalibre og giandam na pud ang panggata. Ses kay nagsunod-sunod maning atong junakis mura manig iko kung asa ko to apod. Ug nagpatabang na pud tag buak aning niyog ug sa kabright sa diskarte lagi no mao ning nahitabo. Mao ni ron. Syempre hugasan nato kay lain pud og dili kabalo ra ba ko ninyo. Ug mao na ni ron kay kita may gipakagod abi na kung mukaon ra ko. Wa man di ay pulos tong laki na among uban diri kay dili man kuno si kabalo mukagod. Sas mao gyud ng mga rason nga listo ra gyud inigkaon na. Ug syempre napug-an na nato aron mahimo na siyang gata para sa lutuon nga to na kalibre. Ug kinahanglan ilunod na natong tanang ilunod aron mahimo siyang latik. Ug mao ning naami isa ka container nga pinug-an nga gata. Isa ka sako nga asukar aron mga pangagyudang tanan sa katamis. Ug butangan pud natog isa ka balde nga vanilla aron malamian gyud ding templada. Syaro pag di may mga tagbaw ani sa latik. Ug pasubhon na dayon nato siyang mga usa ka tuig aron makrimi gyud ang iyang pagkalatik. Og tan-awa di ba effective kaayo malamian na gyud siya tan-awon. Abi pa lang og di mi kabalo ani magluto. Ug nagulat sa ami kadali. Syempre paano ka na lang sa nato siya kadali murag mga tunga na lang sa katuig. Syempre para perfect gyud ang among pagkaluto kay panagsara gud mi magluto ani. Ug mao na ni among ginataan o nilatikang kalibre lami kaayo. Kabalo ko na naglaway nakakakita mo sobra ka orange ning among nilatikan. Kay pasabot ana kulang na lang balikot sana ni. Ug kabalo ko na kanang luwag na among gigamit murag pamprito man guro na. Pero sagdi na kay mga nami. Kamera gyud kay kamera may galihok kay wa man mapuslitong uban. Og maulan sa ato akong chika karon pag follow sad mo. Sige raman mo pamati sa akong chika di man mo mag-follow ug mag-react. Bitaw mao ra to, babush.